할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사하겠습니다. Saluons les uns les autres. 당신에게는 참된 안식이 필요합니다. Tu as besoin de du vrai repos. 우리 성가대가 갈수록 좋아지고 있습니다. La chorale continue de s'améliorer. 그 몇 명 안 되는데도 여기가 좁아요. Alors qu'ils sont très peu, le bruit est très fort déjà. 우리 주현수 집사님 목소리가 어디까지 올라갈지 모르겠어요. On ne sait pas jusqu'où ira la voix de notre diacre Jou. 우리 옛날에 수련회 갔을 때 여러분들 기억납니까? Est-ce que vous vous souvenez de la retraite la dernière fois? 그때에 비하면 뭐 완전히 일치월장입니다. 진짜 발전했습니다. Il y a beaucoup d'améliorations depuis toutes ces années. 그 찬양 들으면서 은혜가 되는 거는 감사한 일이죠. C'est reconnaissant de pouvoir écouter les louanges qui glorifient notre Dieu. 진짜 찬양할 때 흑암이 무너지거든요. Parce que réellement, lorsque nous louons, les ténèbres sont chassées. 노래를 잘하는 사람이 찬양할 때 흑암이 무너지는 게 아닙니다. C'est pas que quand quelqu'un chante bien que les ténèbres sont parties. 정말 예수님이 그리스도라는 사실을 아는 자가 예수 이름으로 찬양할 때 흑암이 무너지는 겁니다. C'est réellement lorsque quelqu'un qui connaît Jésus-Christ, qui chante au nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont chassées. 그런 영적인 힘과 참된 평안을 회복하는 예배가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis donc de restaurer cette vraie paix, ce vrai repos. 오늘은 생명을 살리는 안식일이다라는 제목으로 함께 말씀을 나눕니다. Donc aujourd'hui, nous apportons la parole sur le jour du sabbat qui sauve des vies. 사람이 행복하기를 원하죠. Tout le monde veut être heureux. 근데 여러분들이 행복이 뭐냐를 생각해 본 적이 있습니까? Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi, qu'est-ce que le bonheur? 도대체 행복이 뭘까? Qu'est-ce que le bonheur? 많은 사람들은 성취하는 게 행복이라고 생각을 하는 거예요. Beaucoup de gens pensent que le bonheur, c'est l'accomplissement. 이제 이루고 싶은 걸 이루게 됐을 때 그걸 행복이라고 생각을 하는 거죠. Beaucoup de gens se disent que lorsqu'on a accompli quelque chose qu'on a voulu accomplir, alors on a le bonheur. 돈을 많이 버는 걸 행복이라고 착각을 하는 거예요. Les gens pensent que gagner beaucoup d'argent, c'est le bonheur. 막 즐겁고 뭔가 막 오락을 즐기고 막 누리는 거 이걸 행복이라고 생각을 Les 해요. gens pensent que se faire plaisir par différents divertissements, c'est le bonheur. 물론 그런 걸 할 때 즐거움도 있고 기쁨도 있습니다. Bien sûr, il y a du plaisir, la joie qui viennent de ces choses-là. 근데 성경에서 말하는 참된 행복은 그건 행복이 아니에요. Mais le vrai bonheur expliqué par la Bible, ce n'est pas ça. 여러분들 그게 행복이라면은 불신자들이 훨씬 더 잘 사는 거죠. Parce que si c'était ça le bonheur, ça veut dire que les non-croyants ont déjà le bonheur. 자, 그렇다면은 성경에서 말하는 행복이 뭐냐 이 말이에요. Mais qu'est-ce que le bonheur expliqué dans la Bible? 예수님이 와서 첫 번째 가르친 게 이 복에 대해서 가르친 거예요. La première chose que Jésus a enseigné lorsqu'il est venu, c'était sur 사람들이 les bénédictions. 복에 대해서 틀리게 알고 있다. Parce que les gens connaissent mal ce bonheur. 그래서 오히려 심령이 가난한 자가 복이 있다. Et donc, au contraire, ce sont ceux qui sont pauvres en esprit qui sont heureux. 오히려 애통하는 자가 복이 있다. Heureux les affligés. 여러분들 진짜 하나님이 주시는 복을 받아야 Et donc, il 되거든요. faut vraiment recevoir la bénédiction que Dieu 그래서 nous donne. 우리는 하나님이 주시는 안식이 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin du repos que Dieu nous donne. 여러분들 오늘 한번 정말 하나님 앞에 서서 하나님이 주시는 안식이 뭔지 이 답을 찾게 되기를 바랍니다. Et je vous bénis donc de vous mettre devant Dieu et trouver le repos que Dieu nous donne. 예수님이 요한복음 14장에 보면은 내가 너희에게 평안을 준다 이렇게 말씀하셨어요. Dans Jean chapitre 16, on voit Jésus qui dit aux disciples, je vous donne la paix. 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 다르다 Il a 얘기하셨어요. dit, la paix que je vous donne est différente à celle que le monde donne. 혹시 우리가요 세상이 주는 그 평안을 행복 평안이라고 생각하고 있는지 모릅니다. Parce qu'on peut inconsciemment en train de penser que la paix que le monde donne est la paix pour nous. 우리는 하나님의 형상이 있는 영적인 존재이기 때문에 하나님이 주시는 평안과 안식이 필요한 존재입니다. Puisque nous sommes des êtres spirituels qui avons l'image de Dieu, nous avons besoin de la paix et du repos donné par Dieu. 이 하나님이 주시는 평안은 문제 와도 흔들리지 않는 평안을 말하는 거예요. Parce que la paix que Dieu nous donne, c'est une paix qui est inébranlable face à des problèmes. 어려움 앞에서도 진짜 평안할 수 있는 평안을 말하는 거예요. C'est une paix où nous sommes
nous sommes indépendants des difficultés. 우리 413장 찬양을 불렀잖아요. Nous avons tous chanté le chant numéro 이 413. 찬양을 지은 사람은 전도자 스페포드라는 의사입니다. C'est la personne qui a écrit ce chant, c'est un médecin qui s'appelle Spafford. 무디를 도와서 전도 일을 많이 했던 사람이에요. C'est quelqu'un qui a beaucoup aidé Moody et qui a fait beaucoup d'évangélisation. 근데요, 그 자녀들이 배를 타고 영국으로 건너가다가요, 자녀들이 다 죽었어요. Mais ce sont ces enfants qui sont morts dans un navire alors qu'ils étaient en train de passer vers l'Angleterre. 자기 부인만 겨우 살아가지고 구조를 받았어요. Seule sa femme a survécu de cet accident. 여러분들 한번 생각해 보세요. 여러분들 자녀들이 부모들한테는 자녀들이 전부 아닙니까? Imaginez la situation, les enfants sont tout ce que représentent les parents. 그것도 하나님을 잘 믿는 사람이에요. C'est aussi quelqu'un qui croit en Dieu. 근데 그 자녀들 다 잃어버린 거예요. Mais il a perdu tous ses enfants. 그래서 그 쉽게 말하면 그 부인을 만나기 위해서 병원에 있는 부인을 만나기 위해서 배를 타고 그 풍랑 그 배가 가라앉은 그 지역을 지나가면서 지은 찬양이 그 찬양이에요. Et en prenant en fait le navire pour passer l'endroit où il y a eu l'accident, il a écrit ce chant. 이 스페포드라는 의사가요, 그때서야 진짜 평안이 뭔지, 진짜 감사가 뭔지, 진짜 구원이 뭔지를 정말 진지하게 생각을 한 거예요. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a réfléchi qu'est-ce que le vrai repos, qu'est-ce que le vrai salut, l'action de grâce. 욥이 그 고백했잖아요. Job a confessé. 자녀들이 다 죽었을 때 주신 자도 여호와시요 가져가신 자도 여호와시요. Lorsque tous ses enfants sont morts, il a dit celui qui m'a donné c'est l'Éternel et celui qui me prend c'est l'Éternel. 여러분들 진짜 평안은 하나님만 주실 수 있습니다. La vraie paix c'est seulement Dieu qui nous la donne. 그래서 안식일을 제정한 거예요. C'est pour ça que Dieu a instauré le jour du sabbat. 이거는 세상에서는 얻을 수 없기 때문에. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde. 그래서 안식일 날만큼은 아무 일도 하지 말고 하나님께 집중해라. Et donc seulement au moins le jour du sabbat, il faut se concentrer sur Dieu. 우리에게는 진짜 하나님이 주시는 안식이 필요하다. Parce que nous avons besoin de cette paix donnée par Dieu. 그 하나님이 주시는 안식을 얻고 하나님이 주시는 평안함을 얻으면은 세상 어떤 문제 속에서도 승리할 수 있다. Et donc si nous avons la paix, le repos donné par Dieu, quels que soient les problèmes, nous pouvons triompher. 저는 어릴 때 힘들게 자랐는데 철이 없어갖고 그 힘든 것만 힘든 줄 알았어요. Moi, j'ai vécu difficilement quand j'étais enfant et du coup, je pensais que seules les difficultés étaient des difficultés. 그 진짜 지금 복음 깨닫고 나니까 내한테 진짜 필요했던 게 이 안식이구나. Et maintenant que j'ai compris l'évangile, ce que je me dis, c'est que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était ce repos-là. 이유도 모르고 방황을 했던 거죠. Parce que j'errais dans le monde sans connaître la raison. 그러다가 복음을 깨닫고 나니까 이게 힘이 나는 거예요. Mais après avoir compris l'évangile, j'ai été fortifié. 그리스도를 깨닫고 나니까 힘이 나는 거예요. Après avoir compris le Christ, j'ai été fortifié. 영적인 힘이 나니까 마음이 일단 잡아지는 거예요. Puisque j'avais la force spirituelle, mon cœur était déjà contrôlé. 그리고 생각이 말씀으로 다 이렇게 가게 되는 거예요. Et puis mes pensées continuent de se diriger vers la parole. 그러니까 저한테 회복된 게 예배예요. Alors la chose qui est restaurée en moi, c'est le culte. 저는 지금도 예배가 좋아요. Même maintenant, j'aime le culte. 여러분들도 예배가 좋지만은 저는 진짜 예배가 좋아요. Comme vous aimez le culte, j'aime bien le culte. 저는 사도신경 할 때 막 진짜 은혜가 돼요. Moi, quand je confesse ma foi, je reçois la grâce. 그리스도를 그 사도신경만큼 그리스도를 정확하게 고백하는 데가 잘 없거든. Parce que dans le texte du credo, c'est très bien expliqué le Christ. 그 그리스도를 고백하면요, 막 치유가 돼요. Et quand je confesse le Christ, je suis guéri. 그래 저는 그리스도 사도신경 할 때 함부로 안 해요. Et donc quand je confesse ma foi, je ne fais pas en vain. 우리 레옹 목사님이 인도하니까 막 불어로 막 사도신경 하잖아요. Parce que puisqu'il y a Pasteur Léon, on confesse notre foi en français au 막 Ghana. 한국말하고 불어하고 막 섞이니까 여러분들 조금 혼란스럽잖아요. Donc, il y a peut-être un peu de confusion parce qu'on confesse en deux langues. 그래도 저는 안 뺏겨요. Mais moi, je reste. 그 단어 하나하나를 생각하면서 막 하나님께 신앙 고백합니다. Je confesse ma foi en réfléchissant à chaque terme. 그 신앙 고백의 흐름이 무너지거든요. Et parce qu'en le confessant, les ténèbres sont chassées. 저는 예배가요 살아났다니까요. Et mon culte a été restauré. 찬양할 때 그냥 안 해요. Je ne chante pas 생각을 sans rien, 자꾸 빼앗기더라니까요. parce que quand je chantais, je continuais d'avoir d'autres pensées. 그래서 가사 하나하나에 집중합니다. Et donc je me concentre sur chaque parole. 그래가지고요 내 신앙이 그 고백 속에 찬양 속에 담겨가지고 하나님께 올라가도록 진짜 집중해서 찬양. Je me concentre et je veux que la louange que je fais soit rendue, soit
rendu à 저는 Dieu. 찬양을 잘 못해요. Je ne suis pas très doué dans les 그 louanges. 저보고 찬양 잘한다는 사람이 한 명도 없었어요. Et personne ne m'a dit que je chantais bien, 근데도요, 저는 집중해서 찬양합니다. mais je me concentre quand même. 왜냐? 찬양은 노래를 잘하는 걸 하나님이 듣는 게 아니거든요. Parce que la louange, ce n'est pas que il faut bien chanter. 노래 잘하는 사람은 세상에 훨씬 더 많죠. Dans le monde, il y a plein de gens qui chantent très bien. 세상에 노래 잘하는 사람 노래 듣다 보면요, 막 감동이 돼요. Quand on écoute des gens qui chantent bien, on est ému aussi. 막 구절 얼마나 잘 끄끄갖고 잘 넘어가는지 막 마음 생각 다 뺏긴다니까요. Quand on entend quelqu'un qui chante bien, on est vite concentré, on est touché par ces mots. 근데 그 노래를 하나님이 받으시는 게 아니거든. Mais ce n'est pas ce genre de chant que Dieu va recevoir. 노래 잘 못해도 괜찮아요. Même si on n'est pas très bon dans les chants, c'est pas grave. 마음과 영혼을 담아서 하나님을 찬양할 때요, 하나님이 얼마나 기뻐하는지 몰라요. C'est lorsque nous mettons notre cœur et notre esprit, Dieu est glorifié. 그때 흑암이 C'est 무너집니다. à ce moment-là que les ténèbres sont chassées. 저는 말씀을 전하지만 제가 말씀 받을 때 집중해서 말씀 받습니다. Lorsque je transmets la parole et lorsque je reçois la parole, je me concentre 저는 sur la 말씀의 parole. 능력을 복음 깨닫고 나서 알게 됐다니까요. Parce que moi, j'ai compris la parole, la force de la parole 아니, après avoir compris 말씀을 l'évangile. 제대로 붙잡으면요, 말씀이 성취가 된다니까요. Parce que si je saisis correctement la parole va s'accomplir. 저도 육신이 약해갖고 한 번씩 졸릴 때가 있다니까요. Moi aussi, parfois, j'ai la faiblesse du corps et j'ai le sommeil parfois. 제가 예배 드리는데 졸았다. 그때는요, 집에 가면요, 더 집중해서 집중적으로 다시 Et 말씀했어요. si j'avais à un moment donné somnolé pendant le message, eh bien, je rentre chez moi et je reprends le 뭐 message. 누구나 en étant 졸 수 concentré. 있지요. Parce que tout le monde peut somnoler. 누구나 집중 안 될 때도 있지요. Tout le monde, il arrive que la personne soit. 그렇다고 말씀을 놓치면 안 되잖아요. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre la parole. 그래 예배가 막 살아나는 C'est 거예요. comme ça que le culte est vivifié. 여러분들 저는 예배 드리면서 말씀 들으면서 은혜 될 때가 얼마나 많은지 Moi, il y 몰라요. a plein de fois où, lorsque je 이야, écoute la parole, 이게 je 진짜 reçois la 살아있는 grâce 신앙이구나. en me disant que c'est ça la 이게 말씀이구나. c'est ça la foi 이게 vivante, c'est 찬양이구나. ça la louange, 이게 c'est ça 감사구나. l'action de grâce, 이게 행복이구나. c'est ça le bonheur, 이게 참 안식이구나. c'est ça le vrai repos, 이게 영적인 c'est ça 힘이구나. la force 이게 spirituelle, 보좌의 c'est ça 능력이구나. la bénédiction du temps, 이게 시공간 초월의 능력이구나. c'est ça la force qui transcende le temps et l'espace. 아, 저는요, 진짜 그런 것들이 막 깨달아져요. Et ce genre de choses, je continue de comprendre 저는 계속 회복할 겁니다. et je vais continuer de les restaurer. 그래갖고 완전 예배가요, 전 삶의 예배가 되도록 회복해 도전할 겁니다. Il faut restaurer pour que toute notre vie soit un culte. 여러분들요, 참된 안식 얻으시기 바랍니다. Ayez le vrai repos dans votre vie. 여러분들 참된 평안을 얻으시기 바랍니다. Ayez la vraie paix dans votre vie. 오늘 예수님이요, 희한하게 안식일에 손 마른 자를 고쳤어요. Aujourd'hui, Jésus a guéri une personne de main sèche le jour du sabbat. 아니, 어차피 손 마른 사람 내일도 있거든요. Et dans tous les cas, cette personne allait vivre le lendemain également. 아, 예수님이 니 내일 와라, 내일 고쳐줄게 이래도 되잖아요. 어차피 평생 손 말랐는데. Jésus, il aurait pu très bien dire viens demain parce que je peux te guérir demain parce qu'il a été, il avait ce problème toute sa vie. 근데 예수님이 하필이면 안식일에 손 마른 사람을 고쳤어요. Mais comme par hasard, Jésus a guéri cette personne le jour du sabbat. 그러면 이유가 있을 거 아닙니까? Alors il doit y avoir une raison. 그런데 그거를 막 주시해서 어떻게 하면 예수님을 죽일까 하고 막 아주 신경이 곤두서 갖고 보고 있는 유대 바리새인들이 있었단 말이에요. Mais il y avait les pharisiens en plus sur place qui cherchaient à accuser Jésus. 아, 그 사람들이 안식일을 어기는 걸 보려고 막 보고 있는 거예요. Et donc ils ont observé pour voir si Jésus dérogeait à la loi. 아니, 그러면 논란을 안 일으키려면은 쉽게 말하면 그 다음 날 고쳐주든지 다른 날 고쳐주면 되는데 하필이면 그날 고쳐주셨다니까요. Et Jésus le savait très bien, mais au lieu d'éviter le conflit, il va quand même guérir la personne. 그러면은 저와 여러분들이요, 진짜 이 안식일에 대한 새로운, 쉽게 말하면은 생각이나 의식이 완전 바뀌어야 돼요. Alors il faut complètement changer nos pensées sur le jour du sabbat. 예수님이 지금 그걸 바꾸려고 하시는 거예요. Et c'est ça que Jésus a cherché à changer. 정말 제대로 은혜 받으라는 거예요. C'est de vraiment recevoir la grâce. 하나님이 안식일을 주신 목적을 회복하라는 거예요. Restaurer l'objectif de nous avoir donné le sabbat. 예배의 참된 의미를 회복하라는 거예요. Restaurer la vraie signification du culte. 여러분들, 우리 인생은요, 영적인 존재이기 때문에 예배 살아나고 안식일에는
의미가 진짜 회복되면요, 다 살아나 버려요. Parce que puisque nous sommes des êtres spirituels, si le culte est vivifié, tout sera vivifié. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire. 그래서 안식일은 죽이는 날이 아니에요. C'est pour ça que le jour du sabbat, ce n'est pas un jour où on... 살리는 날이에요. C'est un jour qui sauve. 할렐루야. 옆에 있는 사람은 고백합시다. Saluons les uns les autres. 예배를 통해서 생명을 살립시다. Sauvons des vies à travers le culte. 할렐루야. 여러분들이 먼저 살아나게 되기를 주 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'être vivifié vous-même. 자, 그렇다면 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님의 성전인 나부터 먼저 살아야 돼요. il faut d'abord sauver soi-même nous sommes temple de Dieu. 하나님은 예배와 말씀을 통해서 여러분들 생명이 영혼이 살아나기를 원하시는 겁니다. Je veux qu'à travers la parole et le culte, que notre esprit soit vivifié. 세상의 어떤 것으로도 영혼은 살릴 수가 없어요. Avec rien au monde, on peut sauver les esprits. 이 영혼에 창세기 3장 문제부터 근본 문제가 들어온 거예요. Parce que c'est dans cet esprit-là que le problème fondamental est entré. 그래서 재앙이 계속 들어오는 거예요. Et c'est pour ça qu'il y a des désastres en continu. 그래서 지옥 백성이 된 거예요. C'est pour ça que les gens sont devenus peuple. de 그래서 l'enfer. 사단한테 무너지는 거예요. C'est pour ça qu'ils continuent de tomber face à 이 Satan. 영적인 문제는요, 이 복음 아니면 하나님이 아니면 절대로 해결할 수가 없어요. Et ce problème spirituel, si ce n'est pas Dieu, on ne peut jamais résoudre. 그래서 하나님이 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 우리에게 복음 주신 겁니다. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous donner l'évangile. 구약 성경은 그 그리스도를 보내주겠다는 약속이에요. L'Ancien Testament, c'est la promesse de nous envoyer le Messie. 신약 성경은 그 그리스도께서 오셨다라는 Et 증거입니다. le Nouveau Testament, c'est la preuve que Jésus est réellement arrivé. 그래서 오신 목적대로 십자가 지시고 죽으시면서 다 해결하신 거예요. Il a suivi toutes ces prophéties de son objectif d'être venu. Il est crucifié, il est mort. 다 해결하신 그 복음의 능력을 온전히 누리는 게 바로 안식일입니다. Et il a résolu tous les problèmes. Et le jour du sabbat, c'est le jour de la réjouissance de ces résolutions. 그게 바로 예배입니다. C'est ça le culte. 여러분들 그래서 예배 승리하면요, 인생의 모든 것들이 다 바뀌어 C'est 버려요. pour ça que si nous avons la victoire au culte, tout va changer dans notre vie. 그래서 예배를 통해서 복음을 통해서 내 영혼부터 살리는 거예요. Donc à travers le culte, à travers la parole, il faut sauver d'abord notre âme. 그래서 복음으로 완전 결론 내리는 거예요. Et il faut arriver à cette conclusion dans l'évangile. 복음으로 답을 얻는 거예요. Il faut recevoir la solution dans l'évangile. 복음으로 결단을 하는 거예요. Il faut prendre la résolution dans l'évangile. 할렐루야. 여러분들 복음으로 여러분 충만해지시기 Et 바랍니다. soyez remplis de l'évangile. 그러면요 모든 것들을 다 바꾸는 거예요. Alors tout sera changé. 그래서 복음 가진 하나님의 자녀는 어떤 것도 문제가 되지 않는 복음 누리는 기도의 비밀을 누릴 수 있다 이 C'est 말이에요. pour ça que les enfants de Dieu qui possèdent l'évangile, ils ont le pouvoir de la prière qui fait que rien ne sera un problème. 그래 예배를 통해 갖고요 기도 제목을 다 찾는 거예요. Et à travers le culte, il faut chercher également ces sujets de prière. 하나님이 주시는 언약을 다 붙잡는 Il 거예요. faut saisir l'alliance que Dieu nous donne. 그래서 그 말씀을 붙잡고 24 기도 속으로 다 들어가는 Et il 거예요. faut entrer dans la prière de 24 heures avec cette parole. 그러면요 내 인생이 막 살아난다니까요. Alors notre vie sera de plus en plus 그러니까 여러분들 이걸 vivifiée. 체험을 해봐야 돼요. Et c'est ça qu'il faut 막 expérimenter. 내가 변하려고 노력하는 이게 아니고 하나님의 은혜가 임하니까 내가 집중했는데 막 내가 변하는 거예요. Ce n'est pas que je fais des efforts pour être transformé, mais je ne fais que me réjouir et je me transforme avec le temps. 아, 그래 저는 복음이 회복되니까요. 아, 전도에 대해서 이게 눈이 열리는 거예요. Et lorsque j'ai compris l'évangile, j'ouvre mes yeux également sur 저는 l'évangélisation. 성격상 전도할 체질이 못 됩니다. Moi, mes caractères font que je ne peux pas faire 지금도 l'évangélisation. 처음 만나는 사람 이렇게 혹시 말할 기회가 있으면 엄청 막 생각이 많아요. Même quand je vois une personne pour la première fois, j'ai beaucoup de pensées dans ma tête. 그만큼 내성적이라. Donc je suis quelqu'un d'introverti. 아무리 성령 충만해도 내성적이 외향적이 되진 않더라고요. C'est pas parce qu'on est rempli de Saint-Esprit on change de caractère. 그런데도요 전도가 하고 싶은 거예요. Mais quand même, je voulais faire l'évangélisation. 그런데도요 다
가까이 복음 전하고 싶은 거예요. Je voulais partager cet 왜냐? évangile. 내가 이 복음 만나고 보니까 너무 좋은 거예요. Parce que moi, quand j'ai rencontré l'évangile, j'étais heureux. 내 인생 문제가 해결된 거예요. Les problèmes de ma vie étaient résolus. 저 사람도 해결될 수 있겠다. Et que cette personne peut aussi résoudre. 이 생각이 드니까요. 내 성격보다도 그게 더 큰 거예요. Et donc, cette envie sera plus importante que le caractère que j'ai. 그래갖고요. 제가 여러 번 얘기했지만 택시 타갖고 복음 전한 적 여러 번 있어요. Et je vous ai dit plusieurs fois, mais quand je prends le taxi, je donne l'évangile. 저는 이제 복음의 원리를 아니까요. 막 안 들을 사람한테 막 억지로 이런 얘기 안 합니다. Bien sûr, je connais très bien le principe, donc je n'essaie pas de forcer à quelqu'un qui ne veut pas écouter. 얘기할 기회가 돼갖고 얘기하다 보면은 그 사람이 복음 들으려고 하는지 안 들으려고 하는지 알 수 있잖아요. Parce que quand on essaie d'aborder quelqu'un, on sait à peu près si la personne accepte d'écouter ou non. 그때는 정확하게 복음을 전다. Et à ce moment-là, il faut donner l'évangile précisément. 영접할지 몰랐다니까 영접하시겠습니다 하는데 막 택시 운전기사가 뭐 영접하겠다는 거예요. Et je ne savais pas que cette personne allait accepter, mais quand je lui ai posé la question, il a dit « Ok, je vais accepter ». 얼마나 그게요. 참 하나님 능력이 은혜가 얼마나 감사한지 막. 그래갖고요 제가 그 택시에다가 장갑 두고 내렸다니까. Et j'étais tellement reconnaissant à ce moment-là, heureux de cela, que j'ai laissé mes gants à l'intérieur du taxi. 선물 받은 장갑인데. Alors que c'était un cadeau que j'avais reçu. 그래도 막 기분이 너무 좋더라니까. Mais j'étais toujours très content 그 영혼이 살아났다는 거 생각하니까. en pensant à cet esprit qui a été sauvé. 내 생명이 살아나면요 나를 통해서 또 생명이 전달돼요. Lorsque notre esprit est vivifié, un autre esprit sera né. 그게 안식일입니다. C'est ça le jour du 그게 sabbat. 예배입니다. C'est ça le culte. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님의 축복의 통로인 교회를 살려야 됩니다. il faut sauver l'Église également, qui est le canal de bénédiction. 여러분들 성경을 자세히 보시기 바랍니다. Regardez attentivement la Bible. 하나님이 크게 응답하셨을 때는 교회를 통했습니다. Lorsque Dieu a donné de grandes réponses, c'est à travers l'Église. 하나님의 시간표 속에서 마가다락방의 초대교회가 시작됐잖아요. C'est dans le calendrier de Dieu que l'Église primitive de la Chambre de Mac a commencé. 거기에 하나님의 성령이 강하게 역사하니까 완전 예루살렘 유다가 다 뒤집어져 버렸어요. Et puisque le Saint-Esprit a agi fortement là-dessus, la Judée et la Samarie ont été complètement bouleversées. 하나님이 우리 파리반석 교회에 이 축복을 주기를 원하시는 겁니다. Et Dieu souhaite accorder cette bénédiction à l'Église du Rocher de Pâques. 여러분들이 이 축복의 주역입니다. Et vous êtes les héros de cette réponse. 여러분들도 마가다락방에 임한 그 성령의 능력만 임하면은 누구든지 이 응답 받을 수 있는 겁니다. Il suffit d'avoir cette puissance du Saint-Esprit qui est arrivé à la Chambre de Mac et pour avoir cette réponse. 마가다락방에 모인 사람은 갈보리산에 예수 그리스도의 완전 결론 내린 Les 사람들이었어요. gens qui étaient rassemblés dans l'église primitive, c'était des gens qui avaient déjà la réponse de la montagne du Calvaire. 그러니까 그리스도께서 모든 문제 해결하시고 부활하셨다. 여기에 완전 결론 내렸어요. C'était des gens qui étaient complètement arrivés à la conclusion de Jésus qui a résolu tous les problèmes. 그러니까 죽음이 두렵지가 않은 거예요. Et donc, la mort n'était pas 그래서 un obstacle. 하나님의 약속을 붙잡고 마가다락방에 모여 기도하기 시작한 거예요. Et donc, ils ont saisi la promesse de Dieu, ils se sont réunis dans la chambre de Mac et ils ont commencé à prier. 예수님께서 부활하신 예수님께서 40일 동안 감남산의 말씀을 하나님 나라의 말씀을 주셨거든요. Jésus qui est ressuscité, il a pris 40 jours pour expliquer les choses qui concernent le royaume de Dieu. 그러니까 하나님 나라가 뭔지를 이해를 한 거예요. Et donc, ils ont compris ce que c'est que le royaume de Dieu. 그리고 하나님 나라의 일들을 믿은 거예요. Et ils ont cru à ces choses qui concernent le royaume de Dieu. 그 언약을 붙잡고 기도를 시작한 거예요. Ils ont saisi cette alliance et ils ont commencé à prier. 여러분들요 예배 올 때 이 기대를 가지고 와야 돼요. Donc, lorsque vous venez au culte, il faut avoir cette espérance. 우리가 온전히 예배할 때 하나님 나라가 임합니다. Lorsque nous sommes intégralement dans le culte, le royaume de Dieu survient. 우리가 언약 붙잡고 예배하는데 하나님 나라가 임하거든요. Lorsque nous sommes au culte dans l'alliance de Dieu, le royaume de Dieu arrive. 그러면은 우리와 관계된 현장에 하나님 나라의 일들이 이루어집니다. Alors, sur les terrains où nous sommes dans la semaine, les choses qui concernent le royaume de Dieu vont se réaliser. 눈에 보이지 않는데 하나님께서 천군 천사를 Alors 파송하신다니까요. que c'est invisible, les anges sont mobilisés dans les terrains où nous sommes. 그래서 우리를 공격하는 사단의 권세를 박살 Et 내신다니까요. il détruit les forces de Satan qui continuent de nous attaquer. 이 답을 가지고 마가다락방에 모인 거예요. Et ils ont reçu cette réponse et ils se sont réunis dans la chambre de Mac. 할렐루야. 그러니까 거기에 성령 충만한
충만을 부어 주신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu a versé la plénitude du Saint-Esprit. 여러분들 이게 요 교회의 모델입니다. Donc c'est ça le modèle de l'Église. 우리 교회가 이 축복 받아야 됩니다. Notre Église doit recevoir. 초대교회가 이 응답 받으니까요. 뭐 연약한 사람이 왔다, 뭐 문제 있는 사람이 왔다, 아무 문제가 안 되는 거예요. Parce que l'Église primitive avait cette réponse, qu'il y ait des faibles, qu'il y ait des ignorants, ce n'était pas des obstacles. 그러니까 그리스도가 필요한 거 Et 아닙니까? parce que c'est pour ça que ces gens ont besoin du Christ. 그러니까 성령의 능력이라 해야 되는 거 C'est 아닙니까? pour ça que ces gens ont besoin de la force du Saint-Esprit. 그래서 여러분들 교회 와서 시험 들지 마세요. Et donc ne soyez pas tentés à l'Église. 이런 문제 저런 문제 이런 사람 저런 사람 당연한 Il y 겁니다. a telle personne, tel type de personne, c'est normal qu'il y ait tout type de personnes. 그래서 그리스도가 필요한 거예요. Et c'est pour ça que nous avons tous 그래서 besoin du Christ. 보좌의 능력이 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons tous besoin de la bénédiction du trône. 그래서 하나님이 주시는 안식이 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin du repos donné par Dieu. 그래서 성령 충만이 필요한 거예요. C'est pour ça que nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. 할렐루야. 저 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Et je bénis de saisir cette alliance. 오늘 그래서요. 우리 교회 다 이렇게 섬기해야 돼요. Et donc il faut tous servir l'Église. 이제 어릴 때부터 교회를 다니다 보니까 저도 율법적인 게 되게 많아요. Moi, depuis que j'ai vécu ma vie d'église depuis mon enfance, j'ai beaucoup de points légalistes. 그 이제 제가 우리 성도들이 주일날 어디 가고 빠지고 이러면은 저는 막 그게 너무 기분이 안 좋은 거예요. Et moi, j'ai ce cœur, j'ai émotionnellement touché quand les membres d'église sont absents le dimanche. 그 목사님이 그러면은 성도들이 그걸 알고 눈치를 채죠. Et puis le pasteur, quand il est dans cet état, les membres d'église le reconnaissent rapidement. 그래갖고 이제 목사님 눈치를 보고 몰래 사모님한테 얘기하고 가고 막 그러더라고. Et puis donc ils regardaient le pasteur, et ils ont parlé à ma femme avant de me parler à moi. 그래서 제가 이제 이게 안식일이라는 개념의 의미, 주일 예배 이걸 계속 몇 주간 묵상을 하면서 제가 생각을 바꾸기로 했어요. Et pendant plusieurs semaines, j'ai médité sur cette institution du jour du sabbat et j'ai changé mes pensées. 그 여러분들의 결정을 존중하기로 했어요. Et j'ai décidé de respecter votre choix. 대신 뭐 급하게 아파서 못 나온다 이건 어쩔 수 없는 거죠. Quand on est malade et qu'on ne peut pas venir, on peut pas, on n'y est pour rien. 근데 계획을 가지고 어디를 가게 된다든지 빠지게 될 때에는 꼭 저를 만나고 가세요. Mais si vous absentez avec un projet, vous pouvez venir me voir. 제가 여러분들의 의견을 존중한다 그랬어요. Et j'ai dit que je respectais vos choix. 다 기도하면서 결정했겠지. Parce que vous avez tous choisi dans la prière. 이게 제가 인정하겠게. Je le reconnais. 대신 저를 만나고 가세요. Mais venez me voir. 그럼 제가 여러분들 저를 만날 때는 한 가지를 꼭 가지고 오셔야 돼요. Et puis quand vous venez me voir, il faut avoir une chose. 기도 제목을 가지고 오세요. Il faut avoir un sujet de prière. 그 여행이나 그 어떤 출장이나 어떤 현장을 갈 때 그 현장을 놓고 하나님이 주신 말씀을 가지고 잡은 기도 제목을 가지고 저한테 오세요. Il faut venir me voir avec un sujet de prière pour le voyage, pour le projet qui est en cours. 그러면 제가 기도해 주겠습니다. Alors je vais prier pour vous. 파송식을 하겠습니다. Je vais faire une cérémonie d'envoi, réellement, 기쁜 마음으로 dans la joie, 그 현장 살리도록 pour sauver ce terrain, 그 기간 동안에 성령 충만 받도록 pour que sur cette période, que soyez remplis du Saint-Esprit, 만남의 축복을 누리도록 que vous ayez la bénédiction de 전도의 문들이 열리도록 que vous ayez des portes d'évangélisation, 마음과 생각이 세상에 빼앗기지 않도록 pour que vous ne soyez pas dans le monde. 제가 기도해 드리겠습니다. Je vais prier pour vous. 그러니까 이제 오늘부터 그렇게 하세요. Donc à partir d'aujourd'hui, faites 안 하고 ceci. 가는 분들도 기도해 드리겠습니다. Et je prierai quand même pour ceux qui ne le font pas. 뒤에서 하는 기도니까 그건 좀 무서운 거예요. Et ça, c'est la prière un peu à l'arrière. 하나님 살살 다루어 주세요. 뭐 이런 기도 Ce sera plus des prières de Dieu, vas-y doucement. 꼭 저를 만나고 가세요. Donc venez me voir lorsque vous 제가 avez des 말씀을 projets. 묵상하면서 이 저부터 좀 바뀌어야 되겠다 이 생각이 든 거예요. En méditant sur la parole, je me suis dit que je dois changer. 하나님의 축복의 통로인 교회를 살려야 됩니다. Il faut sauver l'Église qui est le canal de bénédiction de Dieu. 여러분들 꼭 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut saisir absolument 세 cette 번째. alliance. Troisièmement, 하나님의 최고의 관심인 현장을 살려야 됩니다. nous devons sauver le terrain qui est le plus grand intérêt, préoccupation 결국 de Dieu. 하나님께서 우리를 이 젊었을 때에 그래도 움직일 활동할 수 있는 이 시간표에 우리를 불러갖고 하나님 자녀로 삼으시고 교회로 부르신 이유가 결국은 현장 살리려고 하시는 거예요. Si nous sommes appelés à un moment où nous avons encore la capacité de se déplacer librement,
finalement pour sauver les terrains. 그래, 여러분들 꼭 이 은혜 받으셔야 돼요. Donc il faut recevoir cette grâce. 내가 있는 현장에서 은혜 받으셔야 됩니다. Sur le terrain où je suis, il faut avoir la 여러분들이 grâce. 지금 프랑스에 있습니다. Vous êtes en France? 이 프랑스에서 은혜 받으셔야 돼요. C'est en France qu'il faut recevoir la grâce. 프랑스에서 은혜 못 받으면 딴 데 가도 못 받습니다. Parce que si vous ne recevez pas la grâce en France, c'est pas ailleurs que vous allez recevoir la grâce. 파리 반석교회에서 은혜 받으셔야 돼요. Il faut recevoir la grâce à l'église du Rocher de Paris. 여기서 은혜 못 받으면 딴 데 가서도 은혜 못 받습니다. Si ici vous n'avez pas de grâce, vous ne pouvez pas avoir de grâce ailleurs. 프랑스에서 못 나오면은 한국 가도 못 났습니다. Si on n'a pas d'enfants en France, il n'y a pas d'enfants en Corée non plus. 그런데 여러분들 여기서 안 나오면요 어디 가도 할 수 있어요. Mais si on est capable d'en avoir ici, on peut en avoir partout ailleurs. 하나님이 내게 주신 지금이 바로 보좌의 능력을 누릴 선교 현장임을 꼭 붙잡으셔야 돼요. Il faut toujours se rappeler que le terrain d'aujourd'hui, c'est le terrain de la mission pour se réjouir de la bénédiction de 우리가 Dieu. 있는 현장에는요 사탄의 전략에 완전히 붙잡혀 갖고요 정신병을 앓고 있는 사람이 너무 많습니다. Parce qu'il y a sur le terrain où nous sommes, il y a plein de gens qui souffrent des maladies mentales en étant saisis par Satan. 돈이 많으면은 좋은 침대는 살 수 있습니다. Quand on a beaucoup d'argent, on peut acheter un bon lit, 근데 평안한 잠은 절대로 살 수 없습니다. mais on ne peut pas acheter le bon sommeil. 그래서 그 좋은 침대에서 불면증에 시달린 사람이 너무 많습니다. Mais il y a plein de gens du coup qui ont un bon lit mais qui n'arrivent pas à dormir. 스트레스로 인해 갖고 우울증, 조울증을 앓고 있는 사람이 너무 Il y a 많습니다. plein de gens qui souffrent de la dépression, de problèmes de la 마음에 mentalité. 평안함과 안식이 없으니까 마약과 알코올과 뭐 이상한 것들로 완전히 중독된 사람이 너무 많습니다. Puisqu'ils n'ont pas de paix dans le cœur, il y a plein de gens qui sont dans l'addiction de l'alcool, de la drogue et de différentes choses. 하나님 없는 흑암 속에서 나를 발견했기 때문입니다. Parce qu'on s'est découvert nous-mêmes qui sommes dans les ténèbres. 하나님 없는 내 피림 속에서 나의 것을 발견했기 때문에 Parce qu'ils ont trouvé leurs propres choses à l'intérieur de l'époque de Néphilim qui est sans Dieu. 바벨탑 배경 속에서 쉽게 말하면은 성공을 붙잡았기 때문에 Parce qu'on a saisi la réussite avec l'arrière-plan de la tour de Babel. 그래서 하나님께서 그런 사람 살리라고 우리를 복음 가진 남은 자로 먼저 부르신 Et 겁니다. donc Dieu nous a appelés en premier pour sauver ces genres de personnes. 그래서 순례자의 길을 가게 하시는 겁니다. Et donc Dieu nous fait marcher ce chemin du pèlerin. 흑암을 정복한 정복자로 축복하시고 계시는 Et il nous bénit pour être conquérants, pour conquérir ces terrains sous les ténèbres. 거예요. 여러분들 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir cette alliance. 이 언약을 붙잡으면은 하나님께서 그때부터 보좌의 축복으로 역사하기 시작하는 Si 겁니다. vous saisissez cette alliance, c'est à ce moment-là que la bénédiction du trône arrive. 시공간 초월의 역사와 237 빛의 응답이 임하기 Il 시작합니다. y aura la réponse de transcender le temps-espace, la lumière dans les 237 nations. 할렐루야. 여러분들 이게요 안식일입니다. C'est ça le jour du sabbat. 여러분들 예배입니다. C'est ça le moment du culte. 여러분들 이 축복을 우리가 먼저 회복해야 돼요. Nous devons restaurer cette bénédiction en premier. 내가 먼저 예배 회복하면요 하나님의 은혜가 임하기 때문에 내가 할 수 없는 부분들에 하나님의 역사가 일어나기 시작합니다. Si je restaure le culte moi-même, alors sur les terrains où je ne peux pas changer, il y aura l'œuvre de Dieu. 여러분들에게는 참된 안식이 필요합니다. Vous avez besoin du vrai repos. 결론입니다. C'est la conclusion. 이 안식은 그리스도 안에서만 주어지는 겁니다. Et ce repos n'est donné qu'à l'intérieur du Christ. 그래서 그리스도 안에서 참된 안식을 누리고 이 안식을 전달하자. 이 Et donc il faut profiter de ce vrai repos en Christ, il faut transmettre ce repos. 이걸 예배를 통해서 회복해야 됩니다. Il faut restaurer cela dans le culte. 예배를 통해서 회복 못하면요 다른 것으로는 힘듭니다. Si vous ne restaurez pas dans le culte, ça sera difficile avec autre chose. 그래서 영적인 힘을 먼저 누리라 이 말이요. Il faut restaurer d'abord la force spirituelle. 시편 118편 24절에 이렇게 고백합니다. Dans Psaume chapitre 119, verset 24, 이날은 여호와께서 정하신 것이라 이날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리라. et ce jour, c'est un jour, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. 우리가 예배를 같이 공예배로 예배를 드리기로 정한 이 시간 이날에 하나님이 축복하시기로 다 정해놓은 거예요. Parce que Dieu a choisi de nous bénir ce temps et ce jour que nous avons décidé d'être un culte. 이날에 하나님의 축복이 많은 거예요. Et c'est ce jour-là que du coup la bénédiction de Dieu arrive. 그래서 예배를 통해서 여러분들 은혜 받으시기 바랍니다. Donc à travers le culte, il faut recevoir la grâce. 그러면 두 번째 응답이 옵니다. Et il y a deuxième réponse qui arrive. 삶의 현장에서 그리스도가 주인됨을
알게 되는 거예요. Même sur les terrains de la vie, vous allez reconnaître que le Christ sera le Seigneur. 그 주인으로 고백할 수 있게 되는 Et 거예요. nous allons pouvoir confesser qu'il sera le Seigneur même sur le terrain. 그러면은 내게 와 있는 문제, 사건, 갈등의 주인이 그리스도가 되는 거예요. Alors le maître, le Seigneur des problèmes, des difficultés, des conflits qui arrivent, ça sera le Seigneur. Ça 내 sera le Christ. 인생을 대신해서 그리스도께서 내 인생을 함께 사시는 거예요. Et c'est le Christ qui va vivre notre vie à la place de nous-mêmes. 그걸 동행이라고 얘기합니다. Et c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. 할렐루야. 노아가 여호와와 함께 동행하였다. On dit que Noé était toujours accompagné de l'Éternel. 여호와께서 요셉과 함께 하셨다. On dit que Joseph était toujours avec l'Éternel. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. bénis d'avoir cette bénédiction. 그러면 세 번째 응답이 옵니다. Alors troisièmement, 혹시 큰 어려움이 와 있습니까? est-ce que vous avez une grande difficulté? 예레미야 29장 11절에 이렇게 말씀했습니다. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, 어려움 정도가 아니고 이스라엘 나라에 완전 재앙이 들어왔어요. ce n'était pas une simple difficulté, c'était un désastre pour la nation. 나라가 완전 멸망했어요. Le monde, le pays allait 많은 être 사람들이 détruit. 죽었어요. Beaucoup de gens sont morts. 이 예루살렘 성전이 무너졌어요. Le temple de Jérusalem est tombé. 완전히 재앙이지요. C'était complètement un désastre. 그 재앙이 올 때에 하나님이 이 말씀을 주셨어요. Et au moment où il y a eu ce désastre, l'Éternel a dit ceci. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니니라. Ceci est la parole de Dieu. Je connais vos pensées pour moi. Et ce n'est pas un désastre, mais c'est la paix. 우리가 볼 때는 재앙인데 Pour nous, c'est un malheur, 하나님은 평안을 주신다는 거예요. mais Dieu nous donne la paix. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. Je vous donne un avenir et de l'espérance. 하나님의 은혜를 받으면요, 요게 보여요. Et si nous recevons la grâce, 그 문제가 와 있는데 미래와 희망이 보이는 거예요. alors qu'un grand problème est arrivé, nous voyons un avenir et l'espérance. 이게 응답받는 자의 삶입니다. C'est ça la vie d'une 그러니까 personne qui reçoit la grâce. 문제가 왔는데 기도 많이 하니까 해결됐다. 이게 On n'est 아니라니까요. pas en train de dire que parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup prié et ça a été résolu. 문제가 와 있는데 그 속에 하나님의 미래와 희망이 보인다니까요. Le problème est toujours là, mais je vois un avenir et l'espérance. 그게 응답받는 사람의 삶이라. C'est ça la vie de quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu. 참된 안식이 우리에게 필요합니다. Nous avons besoin de la vraie paix de Dieu. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis de recevoir cette bénédiction. Nous allons 기도하겠습니다. prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있는 축복을 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné ce temps pour faire ce culte. 성삼위 하나님께로부터 오는 참된 안식을 허락해 주시니 감사합니다. Nous te remercions car tu nous permets le vrai repos qui vient de Dieu de la Sainte Trinité. 보호자의 축복으로 나를 살리게 응답하여 주옵소서. Par la bénédiction du trône, que nous soyons nous-mêmes vivifiés. 교회를 살리고 현장 살리는 축복이 시작되도록 역사하여 Que nous 주시옵소서. commencions à sauver l'Église et les terrains où nous sommes. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. L'offrande sera accompagnée par le chant 288. Dieu aime celui qui donne avec joie. 다 같이 288장 찬송 드리면서 준비하신 헌금 드리도록 하겠습니다.